على النبي كما الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلغت كل سجايا ومنت كل مسايا وصلت في البرايا بالحكمة واتفاقي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله يا من له المثل والأعلى يا من له يا من له استوى يا من له السماوات والعلا يا من له واللزوال يا من له والرضا يا من له جنة المعوى يا من له الكبرى يا من له الهوى والفضاء سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار وبالحق وآمين يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء العلم لله وحده لا لغيره فلا تنسى وإذا قرأنا قرآنه أمين علينا أعوذ بالله من الشيطان من همزاته وسوسته والملك في الدنيا والملك في الآخرة وهو الملك أبدا الاستعاذة تطهر القلب الاستعاذة تطهر القلب عن كل شيء عن الله تعالى والإكرام على العبد بالعجز والضعف والإكرام على العبد بقدرة الباري عز وجل وأنه الغني القادر لا في جميع مضرات والعافية والإكرام من العبد وأن الشيطان مبين ففي الاستعاذة فلجأ إلى الله تعالى القادر ولا في وسوسة الشيطان القوي الفاجر وأنه لا يقدر ولا دفي للعبد إلى الله تعالى قال يركب فيها بسم الله مجريها مرساها ربي غفور رحيم قل الله آمين الرحمن يا من تدعو له الأسماء الحسنى إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أنا آمين أنت رأيك بهم كيسوا وما آمين ada tongkongan ibu mana leh? Ini dua muka soal alagama. Tongkongan ibu mana leh? Dua mitara kami alagama. Koso ni mana ya kami mana leh? Amaru anak fana juga kau apa nak nama fana kami. Kelbian cuma nama sedang kerja. Rasul Yaraku Sallallahu Alaihi Wasallam tu malu bojabi. Nabi Muhammad SAW bilang dari ya dua jam dah. Amala dari anak kami bojabi. Kita ini kajian di jam kantor. Mana mana boke kau.
Oha ni ko wona sa ala yare ka wa ko ba kai na muli ya to ni so ne ran tara la ko min na giri al sheikh amin ko ngana ni na na mo ona na lo randa ko no to wase da ko na tafsir ke awanya mti ne ba ya la to na ngusu yi ba ko na tafsir ni ne jama kuda ya sama so o be mi fa gbera o fa fupesi ni mo gele mi lon jamani na ne da yenka futana ni ba zaman shi ka bele gele ni ya atabe ya li gele ni ko jamani ya iban na ni ban zaman ana na se tuma na mana do ba fora pa o fa shi mo mu bi sara tafsir ke mo lu to wase be mu sara tafsir ke mo lu to wase mu ma se makana se be ni na se tuma na mana o ya ko mo mu sara tafsir ke mo ko mu to wase mu ma sa ma ko na se be mo no mo ni ya yere de mo ni mo na to wase wakati kana da ya bi ne bi shi ta tafsir ko su yi mbata ko su yi awanta rasan kana la shi da mai yi ti ma ba biya ti ka ti ba mu lo ne so aslara ko ne ni ko ba tafsir ko ni ko dimashi amana ka fo wala ala ya yi bi do ne dura ko mi la doni kada fana masega kala juno fu 10h sera parce que papi ni aduna na mona ni baro yi yere ya lo ana ma digo ne hera ki ka kan na lo ya ni ne yere ka ni ya ni na dunga se jami ko no so yi esna si chi ma papi ko fe papi na ko fa ambe na ni wosoro ona na si ka to an to ala baro na fu ata si 10h entre 10h ka ko na ka se 11h na mila ko mila ka na ki do nya bara la ken be kana jama ba yere ni me jama ni be rana ne ra mu fote jamba do sanfe do lo no ba fra ko shek min to ministre tafsir ke mo le to se mu ma se to ti se be mu sera ke mo to se mu ma se même ala le bisiri kamli kile mi do jama na woni Allahu akbar woni ya Allah ni ali kile ba le fana na se o ko ma ko e fa asera tafsir ke mo ba ma ne yɛrɛ y'o do ka tigi ni jaabu de la ko n'an ko kuma an yɛrɛ bi yen mun na cogo se. parce que kuma na se ka simite ka fara kan parce que an taara tubabu ka waati min na parce que an ni kamalen min y'a fɔ ni an bɛ an sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dugu parce que an bɛ kasi kelen kɛ mɛ ala y'a dɔgɔya o ye o ye jaabi kɛ ala ma sɔn ka n'o ye ala ka dɔgɔ. a dɔn tɛ ka kɔnɔ gansa. o sababu la an taara ka laɲini ɲini ka ko min waati b'o ka tafsiri a bɛ kɛ waati jumɛn waati jumɛn. ya wato mu fa inshallah akwa ya bale kuma jaya ga kasika ta tafsiri subi akara ko mi kuma ka mi taraka ta do jihad bin aka no inshallah biso makere bi kele wala sala wala sai sai kuma bi lo kele ni yɛrɛ la tɛmɛ ti na da walillah no te fama lo no do ka tɛmɛ na tafsir do kan ko tɛmɛ ka ba ni suma do tɛmɛ am so ka da ci voilà Ivan karamɔgɔ minnu tun bɔ kan na mɛ olu ye mɔgɔ kalan n'u yɛrɛ ye voilà o tafsiri kɔnɔna n'a diyara ala ye an yɛrɛ ka kan ka fɛɛrɛ ale yɛrɛ jate parce que fɛn dɔw bɛ se k'ale wuli a fɛ mansin dɔw bɛ yen se ka wuli baara dɔw kɛ oui mansin dɔw bɛ yen a bɛ na fɔ ko ya lu kɔnɔ ni lu kɔnɔ ɲama cɛ e kɔni se ka na remorque kɔni y'o kɔni kama voilà mɔgɔ se k'i ka bon kɔni fila ka na remorque kɔni lɔ k'i b'o voilà lolu mansin dɔw bɛ yen olu ti wuli ko dɔw kɛ e yɛrɛ ala an bɛ tafsiri na an ma se ka don kuranna yɛrɛ ka minɛn caman bɛ an ma se ka don ale la an b'a kɛra niveau cogo dɔw de kan ka kan caman bɛ an ma se ka don n'olu depuis yɛrɛ wulila n ko alhamdulilah parce que ala y'a yira n na y'an ka dugawu bɛɛ ma a y'a yira n na y'an ka dugawu bɛɛ ma an b'a la kɛra ala k'a bɛɛ ma ala ka hinɛ ma ala ka yafa ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko ale ka mandenw ka ala ko ka mandenw ka problème ba wani nana sɔrɔ o de ti so ta ye a ka mandenw ka problème ba ko kaburu mais an fɛ sariya la jurumu dɔ bɛ yen jurumu nin bɛ sa i yɛrɛ salo mais jurumu dɔ bɛ yen ale ti sa fo kiyama jurumu jumɛnw de bɛ sa ani jurumu jumɛnw de ti sa jurumu dɔ bɛ yen salo an ka to a ta fɛ. Alhamdulillah, semua ulama ini dari Singapura ini memang kami minta ibu orang tua kita, kita orang
Oui, mon baba au salon, au tout la maman mousso. Corona frère nala ko abana na ka mo babla fata fo bali ya faraji e bi ata fo ko du yere bi andara jumana ko fama wala ukafiran an sayyiati ali ni mu tisra kiri kaw oui mais fama mo si kan fo ba be ba fara ko sunu era lo mo su ju mo resunu ndora misira nyalo vraiment karma limamu ni amasi aka mono madafa say ali ni ngoso anfe dobe ba ko zunu obe dama dobe ba fo zunu ni voilà dobe ba ko say we ko tugu ni ko chetu ala bi ko say ya tugu dobe ba fo kabai so veni yake na foka ali yere hadu buira fɛnfɛn y'a kɛ fo tɔɔrɔ dɔ k'i bolo sɔrɔ yanni ka taa ala fɛ o b'olu wele ko kaba ye. ni kaba ye la ni ne zunuba ni ne si baga la se ko fo bɛ ka ba ye la ten ni ne la kaba ye. dɔw bɛ olu ba o b'olu wele ko isum. min ye maa ko di isum. isumu bɛ tuma caman fo i ni mɔgɔ yɛrɛ le ka yafa i ma ale la n'o tɛ ale ti to yen. n'o le sisan kaba iri fana bɛ na e fana furu la e fana tɔgɔ ko di lamamu fana bɛ na. lamamu ala bɛ to ka panpa ale le kan a ka mɔgɔ baw ye. zunubu n'a a tɔgɔ danna. n'i y'a mɛn ko zunubu yɛrɛ. ale yɛrɛ bɔnni bɛ zanibu yɛrɛ ko mun b'i don ko min b'i sagara ten ko min b'i misira ten ni kojugu dɔ bɛ n'i y'a kɛ ala la ku ni de b'i bɔ i la mais ku ni t'i ye fo kiyama wala an fɔ ko ala k'a yafa fo ala ni ku ni don yirira lahara ka kan ka taa jahanama na de. ni ku yira ila kana taa jahanama na amen wala kama ko wala ka ku ni tigɛ ka bɔ yen ala an ju mu ya fa mana ku ni le tigɛ dɛ n'o tɛ ni ku an fɛ yɛrɛ hali ni ko ka ku buyira o est-ce que ko bi ɲa ayi dɛ a y'a fɔ ala kama a y'o taamasiyɛn ta yɛrɛ ko ti ku bɔ dɔ la aw kudeni dɔw bɔ dɔw la ko fulakɛbagaw kɔni y'a fɔ n ye ala m'a ye ko bi ku bɔ dɔw la n'o ku ni bɔra a tigi la ko caman bɛ a tɛ se k'a sɔrɔ a fɛ ni ku ni wulila a fɛ i bɛ ka ko tɛ a dun bɔra dɔ la nana a b'a lakara a ko an kana ma ko i tɛ se k'a la i tɛ se ka se o ye kudeni ye ko yɛrɛ ye min falen ba samuel yɛrɛ ye min falen don awo. Tibani da baby yi da sura mi ne sai ba ka da saba mai ya wannan to ina mura mun mi da be ko amma na fayi ai shi da sura ba na lo ma ka na ita to ma barka na bi ti fuyo fuji da na dai ku na ita ma sai da ta do no da yin kam to ai to fa ko azata dani amaha la bojodo azata ko de bena sigi karamɔgɔ k'i ka yɔrɔ dɔ don hodi kɔnɔ ba da lo ale bɛ se k'a la yɔrɔ min na i ni karamɔgɔ cɛ mais aw ta hali maha la dajaja n'o azata dani amaha la majala azata dani ala k'an sɔrɔ ala ka dugawu minɛ an denmuso dɔ bɛ yan ko Ajama ye a fana ye université kɛ fana tɔgɔ ko Niger voilà an ka karamɔgɔ cɛba n'o bɛ Ahamadu Sanu ye ale denmuso voilà den nana tafsiri kama
et puis avant on a aussi le kama hier ba alhamdulillah mulu ni musulmi hier fana kala na hier fana ta sa no fe mi ka dale fe be wole la kara ala ka ni sebo ala ka be no lo c'est ça ay wuri ka da fo ay ko ma nya to fo no le digra fara ay wuri ka da ba fo ka da fo nay asini musulmi ay ala ka de ma ko no so no lo ala bna fo mi yan sera ni nya fo ala ko ma sura de ali imran al-labana ako rabbana watina ma wa'adtana ala rusulika wa la tusina yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad ala ko fastajaba lahum rabbuhum anni la udiu amala amin minkum min zakarin unsa ba'dukum min ba'd fallazina hajaru wa ukhrijuu min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyi'atihim ala yere ko abla ya fa mo ko do argana re ala dara sai atu furu wala bi mo wasa ko mi ni mo ya yira abise ka bayran ala ko bi mo ko wala o kafiran na nan la mo yinu ta ko sa ku wala ni ala bna ya fa ke bere sai atu o ka ko che tura ko che ku sai atu mo bra do argana bi na ala ko abro luka ko che tuli ya fa ama ba ju mo ko che tu la o kafira na anu saya ko che tu wala saya ga le ju mo tikele voilà ça avec les juristes c'est pas la même chose élève de karanga jamana imam yere khutba yere ra ele qur'ana karanga ko mi fo mele ko ke o yere le balaw elu on fi ko no ka karanga lo de c'est ya ati c'est ga fo pe usu ko che tu mo na do arjana na ayere kafle mo ni yere fle o yere la ra ko ala ko amna arjana duma mais on mo belin karambeta ko che tu ko bele ko lura en bitami anga fo ala ma bitami les gens même que Dieu va pardonner à eux-mêmes. Il dit que les mauvaises actions qu'ils ont commis, il n'est pas de zounou, il n'est pas de leur faute. Il a dit les mauvaises actions même qu'ils ont commis dans leur vie. C'est ça même il va pardonner. C'est ça là au kafira nan sayyati. Les gens même qui doivent aller au paradis. Et du coup, falazina hajaru, ils ont laissé les Makkah, ils ont al-hijra c'est quoi? Al-hijra dans le mot arabe à Tark, tu n'as qu'à laisser quelque chose. On dit muhajar à la wazn mufa'ala. Al-muhajara, al-mufa'ala. Non, ça veut dire que tu laisses quelqu'un à cause de Dieu, lui-même il te laisse à cause de Dieu, tu le hais à cause de Dieu, il te hait à cause de Dieu. C'est ça le muhajara, mufa'ala. Ibat itui, ala le kama, abi kon, ala kama, efaraba kon, ala le kama. Nala yumu okufo, kuwa okhruji mutiyari, angalo, jaka buika so tumadora hijrate. Tumado be iyere be ala yoro mi kera yoro go obi ni igbe na ko lu ni yere rapdo ebe ko ya ta dugu lu yoro wore do obe mi dugu wore bla ala ko wa okhruju boko gbe na go kero ra ima bo yere ma de obi igbe le ka bo olu mo gbe na ka bo ka yoro ra le ala yere kama o ma bo yere ma o yo gbe na bo o yi kafiru to yi parce que ni mo be se ka bi yara dugu ko ne be hijra kenai iba to yi ala kama o yi no de hijra koro yere tar c'est ça ala ko wa okhruju min diyari o yo ka so to yi wa uzu fi sabili o toro kera ora ne kama ya be kama jole anya lo toro na fanga tuka gole ama fo toro ran kama de ko toro le kera ora na la ko toro ran kama o kuma wore c'est ça e bi toro ra o be o bi toro ra ani bi toro ra kele tere o be se toro kera ora mo mi bi toro re ma fu ikara me ko ba yi ni ala ni nyo sa bi toro ra wakatalu uga kereke mo so na kera bi fati ale bi sayai uga kereke hali ni bora ka ta kereke re ba mo so ka mo fa isara sara am se ka fo katalu uga kereke wa kutilu o so ara fara chama kama abi fana amash ka fara hamza bakara wa kutilu o fara chama me yoron ko wa kutilu fa kero rati o jaro ma jira le mufo mais ni shida baka wa kutilu fara kero ra jama ala bana mufo la ukafiranna
wallahi mana yafa kɛ bɛrɛbɛrɛ sayi adi olu le ka baara cɛ jugu bilenna anu baara cɛ jugu bilenna ninnu na baara cɛ jugu bilenna na karabe da anw bɛ kɛ kuranna bɛɛ yɛrɛ ko ten dɛ ko ka baara cɛ o y'olu ye dɛ an b'an yɛrɛ nigɛra trop tafsir kɛbagaw b'an yɛrɛ les gens nous flattent trop Dieu va dire avec tous les problèmes qu'ils ont gagnés à cause de Dieu Dieu va dire il va effacer leur mauvais action on n'a pas dit leur mauvais action le péché c'est pas le péché même leur mauvais action Zulum c'est le péché leur mauvais action parce qu'il y a des mauvaises actions même si quelqu'un dit voit que tu es en train de faire lui-même il peut te classer quoi il voit que tu n'es rien même c'est ça même comme mauvaise action voilà si quelqu'un même il te voit dans ta vie qui est il sait que vraiment toi c'est pas la peine parce que les péchés là ça c'est toi et puis lui dire mais il y a des choses quand toi tu fais il y a péché dedans mais c'est pas ça même si quelqu'un d'autre même il te voit lui-même il peut te classer il peut te vraiment toi c'est pas la peine c'est ça le mauvais action c'est pas le péché même c'est pire c'est le péché moi quand on a serré voilà Amen. Si ça s'en va, le verset qu'on va commencer maintenant, il dit wa khalaqa minha zawjaha. Hier on est arrivé là-bas, c'est ça qu'on va donner le développement encore avant d'aller. On a commencé avec wa khalaqa minha. Alhamdulillah. Karabi d'abord qui récompense. Ama dirika sungaro karabi d'abakar koni lumba bena konfla kura do dia. Sanga to bodi. Karabi ta Harun o yɛrɛ kan kunkolo sɔrɔ ale bɛ taa n'a ye so a y'a ye na cogo di ala k'an cɛ ɲɛla a y'a faamu farafin b'aw ko farafin ko fɛn cɛ ɲuman masiri man go a y'a fana cogo di n'o t'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ ala k'an ni sababa ma n'o ele tu vas prendre le temps un peu prêt Ati Diama. Allez, modèle, ça là, on ne trouve pas ça ici. Voilà, nous ça. Inch'Allah, pourquoi aller? Demain. Yann, les gars, pour vous, là, c'est un coup froid, les gars, doivent y aller pour les gars. Il faut la gagner. Adama, frère. Yann, vous qui gagnez. Donc, non, tu as vu que tu as vu. Étant on ici les années. On a dit mon mot, mais il est à et pour un enfant, il n'a la bonne à la diable, à bas son hal à Nabi. À Dunyana. Ah ouais.
ni kɔni mɔgɔ min kun ka bon i bɛ se ka don ci a bɛɛ la jɔn kunkolo ka bon a ti ka ba k'a yɛrɛ fɔ kɛ ele kun ka bon dɔgɔya a dɔn ma filɛ a sera fɛn ma k'a kun yira a dɔn na filɛ atile Ahmad paka bɔ a ma mana de la maa ɲɛ t'a la mɔgɔ bɛ y'a yɛrɛ kun a b'a tunu n'a y'a lalaga ye ni ye mun juguya ye o ma ne b'a kɛ cɛ kun bɔ a la wala a tilen sisan wala Ahmad ko a ka bɔ a kun ala ni cɛ ne ka ko ne la ka ɲi wala a tora den kelen sisan an bɛna filɛ mɔgɔ min ka dugawu min na a cɛra a bɛna dugawu tigi ma an bɛna ale to après Karabinda ala k'i gɛrɛsɛgɛ ɲɛ ala k'i gɛrɛsɛgɛ ɲɛ ala k'i gɛrɛsɛgɛ ɲɛ mais fɛnkɛ dɔnnibagaw ko ɲuman ti dan kelen ma ko kuma nata fana bɛ hakili jigi lo ami maa dɔn voilà hada bɛ ka di sama fɛ Agak buat darah kumam, agak kumam. Ini baik. Abang kumpul rasa tanah sikit, rasa dua apa? Nanti mana dua ni? Dulu sisa kami tara orang mana sisa? Allah benar, amna dua Quran, Allah yerai musuh fo tuo muna. Angkau nak kafo kum, nala ya fo zau tu yoro Quran. Kereti ni musuh ke. Mena ko imura yoro balo bi ni musuh ke. Wala wala bana fo wa imrata mudi wa imrata mudi wa imratu amala khata nala ala imra fo yoro balo wala wa kanat imrati akira wala menala na ni zawju yoro kereti wala ala na fo ko wa Zakaria izna Zakaria wala wa kanat imrati akira wa shukrana wa Zakaria izna da rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta ala ko fastajabna lahu wa aslahna lahu zawjahu wala anya lo ka fo wa aslahna lahu sunu na fembe la lara wala na la ko zawjahu al ko wa kana fi imrati akira bas ni muso an bibla na wana dem ko na mabe dole ni imra na yoro qur'ana na problem bi wala ala hanna bitadu arjanana ala na ko wa zawajnahu bi hurli ati imurati arjanana ni yolo fo muso ye no tu ya fa mo kili ya bansan ti lo yoro fo e muso nche dunati nche pora to ti lo yoro fo abi yere doya ni mo fo ma dir ka woni ka kere ma kuma yi kata du kono fo du kono mo ka banki yere ne ti se yere ka dogoli di ka dogoli abi doya mo ni le ko de ni fana ke wele kama tumabe ni muso bambara ne bena muke kan che kan ala ya nala ku yere ko bana arjina muso akoke annahunna al yaqut wal marjan ka yirana muso ka kan Allah bele tumabe me muso ka Allah ben kai so kono yere ka kene mata na ko si muso pli par de no bi bora ta du kono le bi pare ele bi barra du kono mo ni i yere ka bi valeur ma ki yere ma muso ka na par soli muso ka na bar soli sariya ko parfum suma bi woni muso ya fiya yere kan ka don du ko tina ya jurumu le bi sebe fu ka shobo ma anu bu mana voilà j'ai escroc le ko le fana ga du fana no da hali yere ta no suko ay mi na Qur'an na ta foi na masoro kan na Qur'an ko no ya to la bar sumo na do che ba na wa gerera o mo do ki ga fu ke ni dakara yi ti lo yoro so fura wallahi fu bi ke ni sabar ni hali sariya ko ni furu muso ni furu je kuma tuku voilà kuna nga je so be ma ga duna so robia ala ka ni sahaba amin sariya bna min fo hali biga tsanga ika kuma tugo yere lo ni furke kuma ti do alba nasi be kuma duma le fo
ala kutakelaw bi kuma fɔra ka ɲɔgɔn nige aw furukɛlaw tɛ se ka ɲɔgɔn nige sutana bi sutana denw tigɛra olu bi ɲɔgɔn nige olu bi baara ɲɔgɔn kama a ti baara ɲɔgɔn kama ele yɛrɛ bɔ muso ko i bɛ taa fɛ yen tuma na n'i b'a ye a bɛ baara cogo min na a bɛ sɔrɔ ka na yirinin fɛ yen grand mère ka fani kɔrɔkɔrɔ na i bɛ don ka dɔ yɛrɛ tuma dɔ i bɛ kari yɛrɛ la ko fɛn min i y'a ta ka na bali fɛn tɛ mais tuma dɔ i bɛ bɛn n'a ye dugu kɔnɔ i b'a fɔ k'i ka fɛn kɔrɔn tɛ o y'a sɔrɔ a bɛnna sa n'o bɛna bɔ ka taa dugu kɔnɔ i ti muso yɛrɛ kɔrɔ sa hali n'a bɛ avion kɔnɔ tuma na n'a avion bɛ commencer ka jigin aw bɛ hamina jigi bɛna bɔ bɛ jigi ti bɔ o tuma de o y'a sɔrɔ nubi ni nana mɔgɔ o man kɛnɛ bɔ ni jigi ma bɔ avion bi jigira hami wɛrɛ t'olu rɔ o ɲɛda kɔ jɔle bɛ nin y'a k'i jɔle bɛ nin y'a k'i k'a to i ka kan k'o ɲɔgɔn kɛ i cɛ ye so muso ka kan ka ba bi so tubabu yɛrɛ filɛ n'u ka faniya tubabu taara fani dɔw bɔ lafani modèle dɔw bɔ o lafani bɛɛ yɛrɛ de ko transparent robe de nuit ni bina k'a fɛn min a ɲɛ b'a fɛ ka fara a duguma ni bi kasara dɔgɔma duguma a b'o ɲɔgɔn de siri a di sera k'ale bi lara a dɔw tɔgɔ fɔ bɛ ka continuer oui karabida ko sirana ko najɔ ni bi dɔn tɔgɔ fɔ dɔ bɔra ni ye bugu kana tugu olu tɔgɔ fɔ k'a yɔrɔ da tuguni quoi n'o tɛ tubi taama ɲɔgɔn yɛrɛ i yɛrɛ alo ne bi tubi taama ɲɔgɔn saba tɔgɔ fɔ sisan o saba bɛɛ ka sugu yɛrɛ ni n'ala ko yɛrɛ tɛ olu le ka o bi musow ɲafɛ fana mɛ a ka ɲi sa a ka fɔ sisan sa ala k'a di sababa ele nala ele bɛ taa fɛn dɔw sigi sufɛ ɲafɛla b'a fɔ k'a fɔ kulu wɔlɔ cɛmancɛ ko y'a ye wa lasina duguma la ko sisan sa ele ko i cɛ k'i kan ele yɛrɛ dun tɛ sɔn yɛrɛ ka sɔn k'o ɲɔgɔn sigi mɔgɔ kan a yira dugu kɔnɔ ele mana furu kɛ yɔrɔ i mana furu kɛ yɔrɔ sariya yɛrɛ ko fani bi fani munna sariya y'a interdit muso ma ka sɔrɔ k'a interdit a ma muso bi kalo bɔ min kɛ k'i kana k'i furu cɛ k'a ye pewu ale ye haramu de y'a fɛ itila kan sariya la parce que a bɛ se ka dɔ bɔ a ka kanu na o ye alakira yɛrɛ ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam muso yɛrɛ danna masiri de kɔsɔn ala y'a dan k'a tiɲɛ k'a lala o de tere damani ko n'a taara bɔ cɛ kolon fana ka cɛ o cɛ fana jɛnɛya ka da ye a muso baarara so kɔnɔ a ma baara a t'ale filɛ parce que ale bɛ fɛ ka mun ye a b'olu yira o a tɛ hakili to a yɛrɛ la mama yɔrɔ a ye hakili to a yɛrɛ la dɛ duniya bi gɛlɛyara n'a bɛ na dɛ i ka furu kɛ furu la i labɛn o labɛn kɛ a bɛɛ baraji b'i ka mizani na sini i kuma dima o dima fɔ a bɛɛ b'i ka mizani na sini hali ŋɛniɲɛ siri ne bɛ taara ko n furu cɛ de olu bɛɛ bi bila i ka mizani na sini ne bɛ fani don n'a nana a kan n ye n bɛ parafɛn fiyɛ n'a nana a kan n ye n da bɛɛ ko fɛn e bɛna yɛrɛ dɔ b'a la mana namu ni fana nɔrɔ tɛ ɲinɛ o ma se ka ɲɔgɔn bila ba a d'a sɛ ele nala ko mɔgɔ k'o lamana sɛbɛ la o ɲɔgɔn n'a ko a b'i fɔ fana a bɛ dakolo bɔ ɲininka a d'a sɛ karabi dɔ mana dɔw tɔgɔ fɔ olu t'a ba la ni karam kɔni ka gbɛlɛn quoi n bɛ to bi na ba dara ma don ba yɛrɛ
fasu mo fa ba amma na kasida ina da kula fani ne so ka fo so ko ya sile ina na kula ya so ne fo ni parfait ya sile ina na da ya so ne fo mani ya fani bi ya ne no fo sile so no fani bi na kula ya so ne fo ya watu ni da fani kitu to kula zuluba fa ko tuma ya sile ina ko fa ina ne wala fani da ya so kako ala kira yere kana sallallahu alaihi wasallam o fana situ shara mi amba kala folo ni musuli tubi sugo yere ni o ba bi dumini ke ta da mankame atu dira musuli ma folo to ko le nana ta ka nyama ambe ni moje o de che ni tawro folo ni musuli tubi dumini ke ta da yere kufu ita da yere ni ko musuli tubi dumini ko da noro ni o mur ke su ba fa ka kitabura ka ko ala kira mana bana Ibn Asro Marbakir Madara na to am tiangi mena ba ele na le na fu ke yo afni ya ko ti sit sora ni te niezi ni ayina ben ko men kama radi jamii mo ni la ni kay to mo men ya ni nunna ba ba so sana difani ina hadi fanya kwa sababu de bala kira mana ban sallallahu alaihi wasallam e bala kira fana na ala kira ya le sabati musufe sallallahu alaihi wasallam ala kira musufe tuti dominike mo ka lo ka bi dominike ra folo yere ni tu ya korosi abi sana fala muso li tu fe mais c'est ça agata ala ka ni manu era ya folo al fula ke tu dumini ke mo nyana era lo sa namu buru yere ke tu ta boara no ke folo aw ni ma muso fitini do be ko hajannawa abi ala ka nasi ke ako yana le ka furu fa ke ma runtu bi ilani ka feri ka ka dara ale sin ba ka dara sanga asunguma akwale ilani ke fula jena na kana se ale bitu muso yinana kana loka tumsi san jamanya na umaru yafe jete mena ka tafu yafe e bika shoko ka temu abi shonwa sababu abi temena ale yere na lo mule bi jeni masisa sisa olibi yirani kara damina anana saka na do obulo na ka burketi ale na akwale ba afrika sangale sana ni male bi maru ya dama kamu maru ya ka ko ale funsi sana era lo jalo namu lu burketi ele bonde ele ba du mo dara ka bo lo ya pia ku ba ke ala man kene sa abana ba to kon lara ke leyi folo hal na bi dumuni bla ka fla wele ati sona fa ko ata bo donali mais si ça doit pas pour fa ba dabia ali bi nawo ala do mo ya atiga na bi to maye ya ke lo bi lo be fa abi ko ba dige bobo mu fana ban fɛ ni dumuni ko b'olu la olu si boli k'a ye ɛrɛ y'a dɔn tuma caman kuranna bɛ kalan an fɛ yen ni kuranna kalan an fɛ ni bobo b'a fɛ an ka saraka ba dɔ bɔ o bɛ miiri ka na pan karamɔgɔ fɛ ko ninnu segora o bobo mu bɛ ne fɛ karamɔgɔ don na o ma deli ka si ko fo ka dumuni boli fɔ an sigora ka y'a fɔ yɔ tobira fama ye sa no na bo karamode do ba ko naba ni mi yere ko rasi wala na shigo ga wele yere tebira afeko a model be ba fa kwa ala ga go mu ala ga ande ma ga njigi ma ala ga wasa ay hali femi ne bi dora na fo ne kwali shigora ko yo ne yere ba la mashi ba nyi ni ga dama da ga tawo amashi ba yere na shigo ko mo be ba fa ya ga do to ko ba ga continue ka to ama continue lolo le ko bi shigo ka ye femi ga kan aji ale bi shigo ka ye ale na fe do
ala k'an ɲa an yɛrɛ ye fɛn caman bɛ jama mara la dɛ ami ala k'an ɲa an yɛrɛ ye ala ka latigɛ kɔnɔna sisan n bamuso nin ko ale wulila sisan ka fɛngɛ lalatɔmuso nin bɔ ka bɔ ka taa bila u ka olu yɛrɛ ka bunu kɔnɔ ka ji bɔ k'a d'a ma a bɛn ko a ma ko n'i ma taa n tɛ se k'a dun o ye cɛ ye dɛ o ye fila cɛ ye o ye fɔlɔ fila cɛ o ye fɔlɔ fila cɛ o tuma fɔlɔ o musomanw bɛ kɛ fɔlɔ yɛrɛ maloya tun bɛ dugukolo kan mɔgɔw tun bɛ maloya ni mɔgɔw bɛ maloya yɛrɛ b'a kɛ mɔgɔw tɛ se ka ala kuta dɔ kɛ n'adamaden bɛ maloya yɛrɛ fɛngɛ péché dɔ bɛ a tɛ se k'a kɛ parce que déjà yɛrɛ maloya yɛrɛ fɛ hali a bɛ malo ala yɛrɛ ye sariya ko muso bɛ maloya yɛrɛ fo ka taa tɛmɛ muso baba mun bɛ maloya ka ma fɛngɛ Rabia ta Adawiya filɛ a cɛ sara a ko ale bɛ sa a tɛ furu Hasan Bisiri y'a dari furu la a banna Hasan Bisiri ala mɔgɔba ye a ko ale tɛ furu ko parce que ale t'a fɛ cɛ fila k'ale ye o ye furu ye dɛ n'a bɛ to k'a fɔ ko Maratu Adawiya ma furu a furu bariya kun ko a t'a fɛ cɛ fila k'ale ye o ye furu yɛrɛ ye ko a cɛ kelen min y'a furu n'o sara ka ban ale bɛ taa sa la a tɛ furu o ye furu ye dɛ Mariyatu Dimisikiya ale ye karamɔgɔden dɔ ye k'a fɔ a ye tiɲɛ don ala ye wariba di yan mɛ n b'a fɛ k'a n tɔgɔ lira est-ce que i bɛ sɔn t'a fɔ i karamɔgɔ ye n kɔ sɔn Mariyatu Dimisikiya tun bɛ jamana min na olu tun bɛ Siri a tun bɛ jamana karamɔgɔden min tun bɛ Abdulwaris o Abdulwaris karamɔgɔcɛ o de bɛ Alikama ye Alikama fana ka karamɔgɔcɛ o de bɛ Amir ibn Abdullahi o Abdullahi ibn Amir ye o Abdullahi ibn Amir o ka karamɔgɔcɛ de bɛ Abu Darda ye Abu Darda fana ka karamɔgɔcɛ de fana bɛ Alakira ye sallallahu alaihi wa sallam Abdulwaris o ya karamɔgɔcɛ b'a fɔ jɔ Alikama b'a fɔ Abdulwaris ko kana muso furu ko muso furu man ɲi karamɔgɔcɛ yɛrɛ ma furu kɛ n'o wariba bɛ Mariya Dimisikiya fɛ ale nana Abdulwaris n'o t'a fɔ i karamɔgɔ ne b'a fɛ n t'a fɛ fana ka taa lahara ka fɔ ko n ma furu mɛ ne tɔ n yɛrɛ sigi yɔrɔ min na nin n t'a fɛ yɛrɛ fana cɛ kan lebu ye mɛ t'a fɔ i karamɔgɔ ye ni n bɛ se n bɛ wari mugu min fɛ n bɛ muso ɲanama sunkurunin ɲanama 3 ɲini k'a d'i ma et puis ne bɛ kɛ o 4 nan ye mɛ ne t'i ba k'i fɛ est-ce que a to ka ɲinɛ ba wa min muso ɲanama sunkurunin wari mugu min fɛ min ka wari bɛɛ daga ye mɛ n bɛ sunkuru ɲanama 3 ɲini k'a d'i ma ne bɛ k'i ka muso 4 nan ye mɛ n t'a fɛ ne t'i b'i fɛ so kɔnɔ parce que ne yɛrɛ a man tiɲɛ cɛ yɛrɛ kan ne wula ni ye ala y'a dan ten muso caman tɛmɛna alakira ka waati o yɛrɛ o sunkuru wura tigɛ ka to alakira ko fo ka taa sa k'olu ta bɛ cɛ ko wula ni ye rasulu ko n'i tora sɔbɛya na tugu don alijana na jɔn y'a fɔ ko ni muso ma furu k'a tɛ alijana sɔrɔ o n'a ma aw tɛ yen o muso kana kojugu le kɛ an ka waati in na internet tele in na kɔgɔ modèle min nana ye f'an bɛ ka mini cogo min na furu dɛ furu dɛ voilà ala dara kɛ mɔgɔ ɲɛnama to k'a dari ala fɛ fɛngɛ fɔlɔ i tun b'a kɔlɔsi fɛngɛ mɔgɔsi tun bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔsi waritigiw wele ka kɛ ɲɔgɔn kan ka mɔgɔsi karamɔgɔ kɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan fo ka to ka ala dari ko fo ala ka mɔgɔba dɔ b'olu la duniya bɛɛ k'a kunbɛn o de nana ni fɔlɔ mɔgɔbaba ni caman ye mun n'a t'an fɛ i tɛ taa famille foyi sɔrɔ ko famille réunie bɛ ko an bɛna na misi 5 faga an bɛna na misi 10 faga ko ala ka mɔgɔba dɔ d'anw ma dɔnnibaga la an ka famille na depuis bɛ k'ale na e yɛrɛ min mana n'o u b'a fɛ e de ka faga mais fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ
fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw n'u tun y'a ye fan min na waribatigi tɛ yen o b'a fɔ an ka kɛ ɲɔgɔn kan k'ala dari lɔnnibagaba tɛ yen o b'a kɛ ɲɔgɔn nin bɛɛ tun bɛ dari ala fɛ fɔlɔfɔlɔ ninnu tun bɛ dari de n'i y'a kɔlɔsi ala ka mɔgɔbaba nin kɛ an ba mariyamu yɛrɛ ma dari de wa o de nana ni nabi isa ye de fɛnkɛ hasimi yɛrɛ bi ala kɛra dari de parce que kɔngɔ de tun donna maka hasimi na wagati la mais kɔngɔ bɛ tun donna maka ni kɔngɔ donna mun ka du kɔnɔ olu bɛ bɔ o t'u yɛrɛ bila waga kɔnɔ ka sa parce que mɔgɔ foyi tɛ hinɛ o la fo ka yɛrɛ a to k'a lebu hasimi de nana ala kɛra mamaja hasimi ale nana na tuma na ko n'an y'a kɛ ten ko mɔgɔ duniya mɔgɔ tɔw bɛ cayara mais anw arabu bɛna ban ala k'an bɛɛ ɲan yɛrɛ ala k'an bɛɛ ɲan yɛrɛ n'olu ko an ka mun kɛ sa ko n'olu ko an ka jago kiri olu de kɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ ka jago daminɛ maka fo ala nana fɔ ne la sita ye wa sayif fo an ka jago daminɛ maka o nana fanga daminɛ waritigi mun bɛ yen k'olu ka wari bɔ u ka wari b'u ko di fantan min wari t'olu fɛ olu ka taa minɛn san ka na n'olu ye minɛn san ka na waritigi min b'olu sara o nana kɛ ten wariba nana sɔrɔ o nana tɔnɔ jate tɔnɔ min nana bɔ sisan o ka olu fantan dɔw bɔ ka tɔnɔ nin d'olu ma k'olu fana ka jago daminɛ n'u ye ko n'o tɔnɔ min y'olu ta ye olu fana nana pase ka kɛ waritigi magakaw yɛrɛ nana kɛ ɲɔgɔn kan ko n'olu sisan san dɔ la tɔnɔba nana ko bɛɛ ka tɔnɔ cɛ ka taa di hasimi kelen ma hasimi min kɛra sababu an ye hakɛra bani sɔrɔ o taara wari min d'a ma a ye tobiliba kɛ maka alu ka mɔgɔ bɛɛ wele dugu ka surun makara fo ka madinakaw bɛɛ wele mɔgɔw nana se tuma na a ko k'u ka dumuniba kɛ k'u ka dugawu kɛ ala min yɛrɛ hakɛra nin ka kaaba d'olu ma o ka ala fo ka kaaba tigi fo jama nana fɔ ɲɔgɔn ko hashim ele min kɛra sababu ka kɔngɔ ni gɛn ka bɔ an na ala k'i ɲɔgɔn d'i ma min bɛ bɛɛ nafa o de kɛra ala kɛra ye kɛ anw sigili ya bonya o bonya taara kuranna kɛra mɔgɔ mun b'i bonyana bɛɛ bɛ wuli ka wuli k'a donna yan kuranna ni kama tɛ wa ala kɛra ka bonya le sera an bɛɛ ma mais hashim le ka hakɛra de ta hashim le nana ni hakɛra de maka jama bɛɛ ka kɔngɔ bɛɛ ka bɔ dugu la jama bɛɛ ka taa fɔ ala ka den di ma min bɛ duniya bɛɛ nafa ala kɛra dɔ nana a y'an bɛɛ nafa ka m'an bɛɛ nafa o si t'anw fɛ hasimi yɛrɛ ko n'a mana ala ko a bɛna nɔrɔ ala dugawu min na nɔrɔ lara hasimi le kan mais muso bɛ ka kan ka den wɔɔrɔ a ye muso in ti maka tuma dɔ la ala bɛ ko ba dɔ dira fo i ka ko ni muso sɔrɔ n'i ma ko ni muso sɔrɔ nɔrɔ nin yɛrɛ tina mo nɔrɔ worobagaw bɛ yen oui bi yala dugu bɛɛ ala bɛ nɔrɔ di ma ko di nɔrɔ worobagaw bɛ yen muso ka kan k'u ni gɛrɛ yɛrɛ yira ale kan nɔrɔ worobagaw bɛ yen hasimi ka ko nana kɛ mais bi u b'an fɛ bi an ka fara kan ale bi hali fami mɔgɔ min b'i sira mɔgɔ tɔw t'ale fɛ sotana bi taa k'i ka kan ka mɔgɔ min kanu k'i don arijana na fa ka taa ko problème dɔ ɲini fɛn b'a to kiyama ala bɛ taa fɔ ko i dusu yɛrɛ a kanu tukira o bɛ i da i yɛrɛ ka nin fɔ a ma ala de ko ne tun k'a d'i ma ko nin d'a ma n tun ye ne bila ni o de sababu ye kuranna bɛ ko aliyɔma nadu ko lahu nasi biimamihim because of fɛngɛ nadu yɔrɔ filu ni fa yi tɛmɛna fɔlɔ ka kɛ kulu la malo voilà alyoma nadu kulla unasi bi imanihim no bi ka loro mo so tana ko so imana ala ku yere damara ka damara an tu ya fa so tana fa fa ba fa ka je ala k'an bɛɛ ɲan yɛrɛ ala k'an ɲan yɛrɛ ala ye mɔgɔ mun kanu ala k'an fara o kan a bɛna alijana di mɔgɔ mun ma gansan ala k'an fara o kan a bɛna hinɛ mɔgɔ mun na ala k'an fara o kan an ka taa karamɔgɔ kuma su bi siɲɛ de la. Mak zamana men motor ni anti ni ambaye mna kusoma kibega abiaro
kumba kunika kuanka kunika yami kiwewa kama kuyama timama watu kiwewangi Emuliyanika Hashim kuwa Yam Muliyanika Atuna Mahuna Zibe Kudemeta Bahami Atitunburi Linga Waiti Manwa Matu Ituli Muni Mutuni Tuna Matu Mamu Roti Lini Rapi Roti Muni Mata Mafati Bibele Mutwanga Tinakushukani Baba jeka msoma Baba jeka walo batambini ya mama Hashim kwa baba sababu ya nyuma ni tafu Hashim kilindikini nama ndine nambo Shamao zama mpeba mbonfaki na yangu na mzambi Tineba mingi Hashim kwa Kuna kwa mungu Shuna maaro Kami ya kuna ya kuna Jinda na mwida mwita pina obiyanzera ali sababu onkuneba yanzeri yatunukata kumuni ayira mpipinda imanizi niba menga razuta mwenyande nemwikizo ata watolutare muranda tozi kisikizo alatu wongwene bahanzi indidimina kini daptene kani ifani gana mjani nilikipina kudakine metwene basuka pasa ndidide mtore bamfani kuna alikuwaye bambawoa watu mwena mboa sababu yana kili wakumumi ya tuni na manazana nenda ana kitita hao kinda mana taratu tuliga tumena mnichuku mshukuru wae Mungu maraja kulia ime na mnichuku ipara ashira angewa mwena kida para kiroti na yeye ambaye yalekila kalefidea nene na kwa kulia baba ina wadi nzuri tia fubi tumanga fubi kana kila zeni wala baba hanga fubi yuni cheka kila kazini ili katile fubi fura na hizo watu wa kazini baba familia ndio kumiga dara kuni wanani ya fubi shindoro tumwindi tumokazana la wana maambuzi mkako fubi ila wasami tufaka jana hivi omwete aseka anatangaza nene ili mwete kwa kumwete amana ndio ana ndio akorosi ama yere nigera musu baba yere halala bana arjana musu yere fa suratul rahman na ama arjana musu balarke nigera bi tumena na muliga kazen boxa ndio tumai balarka kai kasi arjana na alam na fo anyi tonamna nana na do arjana na alba ala ka arjana da nana na do arjana na alba ala ka arjana da nana na do arjana na alba ala ka arjana da nana akna amina fo walu ko hali sina ma amina ifamu nana na do arjana na ala ka arjana da أرزنا كنا لا أكبر ما يمشون كأرشانا كنا نانا ندو أرجانا نالا كأرجانا دا نانا ندو أرجانا كنا لا كأرجانا دا ألا كأجنا نقول كوجابي بي مالو ألا كأجو كوجابي إرفاني نانا ندو أرجانا ألبا لا كأرجانا دا أرجانا جانا تابا وبما أرجانا جانا يرفانا كدنيا أرجانا دا مكلا أرجانا دا ala bana na kuma se arjana duka aku abana arjana mahutu ina bwana isi arjana aku waliman khafa maqama rabbi jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fa bi ayyi ici on peut pas dire fabi ay ala fabi ay ala rabbikuma tukazziban
ala buna arjana ni fo ako zawata afnan arjana ni fani lu yere ni jardin yere ka tuuli arjana fulan be fani amamu fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziba fihima aynani tajriyan aw arjana ji min fana burutu ma ala bi mana ga abana na ko aja fo ko konya flabi me konya ni tugo bi burutu ma amna no sura surat muhammad anata abina ko fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziba fihima min kulli fakihati zawjan yiri den façon me yiri den gele fana boni lu fana nyogo fana amamuyi fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban ti mo no fora de muttaqina ala furshin baqainuha min stabrak ako anlan be bayasi baba dogan bayasi ni femi yere duni ba ko no ba we stabrak ko le wole mi wole sisa de sona e haruru misenu wajanna jannatayn me arjana fulan akat gezo dan ukasu fa bi ayyi ala rabbikuma tuka abna fonu ma ko fihi na qasiratu tarf musomi yere ti so ma je were li flem be fa je ali atike me abdemi se ka ke ali duna arjana were ra bibi ti teri do ka arjana na ka tafle malara na no yere bena ke me amuso ti so yere ki flatile yere nchei atalo kwile yere ke sabuka nyalo ya ala ko ma ko kasratu tarf chenya kudu fe abana fosa muso be ka daraja miye ala ko dole for rahmanna lam yatmisuhunna insu bimana lam yatmisuhunna insu lam yatmisuhunna insu lolo kana obiya de lam yatmisuhunna insu ali insa qablahu lam yatmisuhunna li insu ali insa qablahu lolo sisa arjana na ala ko arjana musulmi mana bima ati che for a de ba ma che lo kai so ga daraja da kale ati che for lo fa che lo die ko bi mira che wala ra ki alo ni bi che do li lo so dana tana profiter ka ju ko sebe nya fo mo jurumu do be ibisa isa lo jurumu ni bisa be jurumu do be ibisa jurumu ni continue abi na fo musomi jina ya ka ni jemi o jina ya ni sababu ra tuma ba na na furu abi na yere che ma abi miri jina ya che ni na ala sara jurumu ni continue ngona ka fo mo jurumu do be mo ni sara lo na jurumu ni bisa be jurumu do be ni sara bi continue ma le fo tafsir da mana na wa ale bo jurumu do ale bo jurumu do ele na la che o juma le be ayere ka fo ini furmuso bi no fa bi mira che werera ni sara ka miri ya lo iba bla o be tabla olombe babla parce que c'est pas la musote oyo ye me la arabi mais hanni musoni sara ala go jurumun bi continue Allah okay nous protège ala ko fihi nakasiratu tarf ago muso ko tarasu muso mo ko tarasu nyande o ka nyana fleur kasu nyana fleur ni yere amma ati so na che were yere fleur ago abu lu mamutu ako lamya tusuna yusu kabla mwalajan amulu yi ko o tiche werelo ako ka annahunna yaqut wal marjan muso ka annahunna yaqut wal marjan wi arjana do muso wi barake baga do muso yi me arjana do fana muso be abunu ru fana fay taduma abuna fo wa min dunihi ma jannatan arjana mi mana fo ni sisani arjana furami to fora ka jamani olu valeur ka bo mana furami fo sisa olu tabi juwori sisa mudahamatani olu finilo na ma fo lu akoni na sisa ako zawat afnan bani mudahamatani basalan zawat afnan tikili malo abuna fo sisa akoni na ako fi ma aynani tajriyani abuna fo na fi ma aynani nadhahatani
parce que ale ni tikele abuna fo ako kelen na sisa ako fihima min kulli fakihati zawjan wa aljanna abuna fo fihima fakihatun wa nahl wa rumman parce que ale ni no tikele babe ya Allah rabbikum atukasiba qur'an yele bi no fora abuna fo dina sisa ako fihina khairatu hisan abuna fo ma huru maksuratu fil khiyam مولود كاس لا تعرفوا ده ما له نبي زرو ما لم يتبسون نجس قبل ولا جان ابا فلا بيرا بس مسو بهم ماموتو مسو ما تشورلو ala bulu le fo ako wa khalaqa minha zawjaha ni ala da nan nayi da tukumuna anyalo ala yi an fa da mada da muso bi di an fa da mama an ba hawa ma ke werelo ayan fa da ma kilimido ala yi bunya wereke an fa da mai abuna na fo uskun anta wa zawjuka aljanna parce que muso min ba che duron lilo tuma be ale ka ha mi be chenili aka ha mi be chenili mais muso mi che werelo ka soro ka che fana lo aka anaga ha mi kera cheni mais na che were ni ye kai che were ni ko du mi kena to na akiri bi ko so dana ire ba pusi lo da bi to na che ire ka mi rura muso mana ala ka na betra na muso ire ko ni che mai yarara ali ni ya ko si dunia do ire fle muso mu bi tutu ya keni ko fa america ma fo ko karu kono ko fa semaine kono ko da visit ke shongofla kono to ko na bana do jamana na semaine kono muso mu bitu ya ke semaine kono obeto visiter shongofla comme ko so population na bana kanata mule ba ke mule bo ke parce que ala yi jewda mule ba ke parce que dinga dengele tuma be ji façon bi bo dinga ni nani abi bana jugule woro no de muso mu furu ni be chema hal ni chekele muso nani furu abi santika kata ba visiter parce que tu as des kilés durant le pays. Mais il y a des kilés pour les gars qui sont bénita. Muso jina kella ko ni bana fere la yerele et puis yera balaw mi bara muso bi siga jina ya do kesizani ala bi bana do blara mais 100 ans ko be bana mi soro kawuri o be 15 ans ko be bana mi soro kawuri ele tara la ni jina ya chemie o jina ya chentu lara ni muso chama ya ni le kana abi bana ni ferera tuma do be 100 ans ko fele bana ni wuri o muso ni yera tuma do abana ta furu chedo maka bana yera bla chenina muso nuru parce que sotana ko ni bi jina ya kera ale bina ale feu mina bana blara abo le ko abi dia sorra abo feu mina bana blara bana do be mo do bi jina ya fana ke koro tuwo tinye oyi ba jina ke la si se ka na fana bato yere kan na ya la bato da na ba da na atiseli jina ke la se ka la bato ka kontina atise parce que aka mo na ti so sotana ti so ala ko innahu laysa lahu sultanu ala allazi ko inna ma sultanuhu ala allazina yatawallawnahu ako sultana ka pouvoir bi mo oleka mo mu tuwi be sultana yere ko ka so kana fo wallazina hum bihi mushrikun ko fana groupe wara dana ko laysa lahu sultanu ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ako fanga fueti sultana ka mo ka mo limanyan ba ale ala ma yere e ko mo ka kola ale ala kan mo ni ba ala kuta sultana ka mamuru yere liye abati kana nyina ko abinti aji mara abaki ni mirara ma sultana mai inna ma sultanu ala allazina yatawallawnahu usra ma grupu bi wallazina hum bi mushrikun o kafir grupu bi alike c'est correct. Wow. Lolo arjana yirera ala ko abra musufa musuti model kili qasratu tarf wala an maksurat fil qiyam model kili dare way soran yere kuma na am to banak to ansara fil yere nyafo lita loniyo sisa ala na fanfa dama masisa ako uskun anta wa zawjuka
era yalo arabuka arabukana damiru zahir alati ke ma'tufu ala damir ke damir mustatir ka damiru zahir tike ma'tu ala da fo fasila kana o fasila ni natosa ala ma fo uskun wa zawduka ni anta mana peu araban senkara wala ko uskun de ha ele ta araban me ele ta ro femina nani anta yere parce que uskun voilà ale damir mustatir no lo fo fasila kana o fasila ndike anta yi ngoso damiru zahir tike ma'tufa ala damir mustatir fo fasila kana no lo fasila na tolu ako uskun wal mustatir no lo anta wal fasila wa zawjuka wa damiru zahiri malo na bi soro asallallahu alaihi qur'anan si mena lonuli kan yere bla tafsira ni makara o biti karam wa chenyi ngam na ko uskun anta wa zawjuka e bi se arab kam ba ala yere ko uskun wa zawjuka oui basa makara ale talo en fait karabi tabana dite mo shikano ale talo en fait damir mustatir bi voilà damir mustatir ako wa min damir rafi ma yastatir qafa al wafiq naqtabi istashkur alfiat bikuli malo voilà ergalo damir mustatir wujuban wa ala ko je allez te remplacer mais damir mustatir jawazan am se gale che ka ko gale remplacer malo wala harfiya tisrama aqu wa min damir rafi ma yastatir qaf'al wafiq naqtabit istashkur uskun anta wa zawjuka aljanna ala nana fo tuma mana an fa dama yere musuma ko wa zawjuka an yalo an fa dama musuma na ta sali na fa dama kelen ta ti cewere no ako ya wa kharaja min azawja muso kan masiri da muso ye afoi ke yere maludo e rabbi torati diru ti mo foi lo foi wallahi hal min shekara tudu lo abi mahaya ele darabo ko ti ka tuma ka tambo dan sababu ka soro kana wa fa kula so ka soro ta lolo ibaso ka soro libi digi libi na ko aka sita sama dedu ko ngana panga laibira mi taximan muso yigina yake ka yara o ba du wele ko taximan muso taximan be ele nala taxi do era yaro problem chama bi taxi rawo e mai kolosu mana taxi lo mo to asebe matafa muso jina kala muso yake chama lo taxi man mira ta zona Claro, também. Calma, também. é tático Da voz, por favor. Pula essa. Mas nem de câmera, qual é a taxa da zona? A tal beira. Pula. A taxa da zona me haram. Mas boleh ni tak ada macam film mereka balau. Ada apa orang film biar mah. Fabi ala ini kami biar bisa mani film dia masih korok ini. Voilà, oui, c'est correct. Parce qu'il y a encore ces arabes, Ar-Rahman, Aïkouli, Laïkouli, Laïkouli, ça va. Hein? Nous, Ani Lani Kaira, quand on a manqué, quand on a capable de plus, Fabien Allah, il va faire une femme à plus à l'équilibre. Oui, il va faire Ar-Rahman, Aïkouli, Laïkouli, ça va. Laïkouli, ça va, nous faire à ton caractère. Bisa bani kile nula apa kuma raye rega dulu Ar-Rahman Ali lam bina bisa bani anya rufa be ale tse ko bisa dulu bala dulu ko be fa be ala ni sikoro dikini mufti
fabe ala na sikoro de parce arabi ni ngal ligara fadu mana afafrika zibani kina ni adama do aw bi fanya bige be ay iliyin ko so ala jamuli be ay iliyin ba aka mufradi be ay iliyin ni nema kili jumali bi ala rabbikum Allahu akbar no c'est ça comment il s'est amené mando no bi sama kilo ma ko rasi abena ta kili هذا ما وجهنا ولا هذا ولا وجهنا ولا هذا mais ça hadisa kapli mo ya kamé kuna ala ga niya ma tane ko hadisa ti mu ya fo ko ni da man ko ni da ti mo ko ma mo ni ni bara ma ko ni farafina ni bandi yana ba yaro ya اللون بقى بانسان كنا تعرف ولا فبأي آلاء ولا بشيء نكذب ربنا ولك الحمد وجنا وليافو نحديثا من كنا حديثا ما قال ساتيم يافو نهاية حديثا لما هو ترى من نهاية فوفنا كاير جنا بفرقنا يعني بس فريدا بيتسك عن فلون بقى ونجرا فلون يورو don ba kana ka ko ni ka lolu ko ni ka ko ni bi ko na fana bisi era le bana ju bala du dora tapeti li kamela kenai yora ya tulu du ga tapeti ni dara ko du ni e ma kere ni do bala du dora ni si se fra ka do ko ni nai ya do ala kenana du dora ni mo do ni fa ali sa ka fa yi ma bu ya ka sa mo bi mo ra na ti na fa ali si fa yi ba ya ma si voilà nous le monsieur a fait un mouvement de l'outa voilà ebe alabana na fosa abana na se arjana musu alabana kiliya ko na wo arjana musu ko kiliya ti alhamdulillah ti fo tora ko ta na me arjana ko ni ti ko ta ra ka ni ya so sai ko ta ra wa ta ni ko na na ni ti alquran mi na mo ni ta alquran ta ya sai ko mai
nolo vala nolo fan amana le haya ni malaya anana ina jugo dolla fanga ka aloni si lon bo le ka foye haya ke loni yere le ka loni si shikara me ya bana do me tuni nan to ro kada asen to me to ta ka bi ni ti ya ni na yi ni ka ni to ta no ni na minti ko ga awa ko ni ma ni ألا نافقوا كل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ألا يركوا أزواج يرون عليه جمولي مطهرة ومفردين أقوى أزواج أما هو أزواج طاهرات أقوى أزواج مطهرة بمعنى مطهرة كايرانا سيزا نلو مطهرا على ياك مفرد كايرانا أرجنا موسو نو جيابه كريالك الله إن كان هنا من وأزواج مطهرة موسو كسبي بابنا فوق كلين موسو يلك موسو يلك تيمو يأرجنا بكاركوكي Dia tahu apa Tuhan fu lagi mutara kami. Mujur mana aku wa azwaj. Ama imara bil fare. Aku wa azwaj. Aku kul a'udhu nabiyukum min khair min zalikum. Masalati dunya lilakari. Aku zuina linnas hubbu shahawati min an-nisa'i wal bani wal qanatir al-muqantara min az-zahab wal fidda wal khayl al-musawwama wal an'am wal harth zalika mata'u hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ambana lira. Kul أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا إن ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. دولا ناس تسا أقوم ميفي فاي يلا هذا لكاجي دنياي. هذا زوج بين الدنيا نجده أبلي في لارا لكاجي دنياي. Qur'an ya rabu anna dar al-akhirata la ya hayawan ala ko dunya so la ya abu anna dar al-akhirata dunya la raso la ya udida al-hayawan wala nyana ma ya yere law kanu ya'lamun no la nyana ma ya mana chente ala ko la ya al-hayawan ala wazn fa'alan kimi to no ana لا لفين من جنة ومن بيدان يأتي حسنا كي ترفع وترفع من تابا لنفو يبوتا إنه من بيقولوني من بيقولوني إلا إن تبص وجدائي لو تمني أبويا سنمي يبني muso kɛmɛ b'i fɛ arijana na mɛ muso yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kanu f'i b'a fɔ ko i n'a fɔ muso kelen de b'i fɛ. Yanni muso fila b'i fɛ n'i ti ala tɔgɔ yɛrɛ la o ti kurusi bɔ i kun fɛ wa ɛrɛ kurusi bɔ sen fɛ de o b'i ɲɛ fo k'a bɔ i kun fɛ ɛrɛ kurusi kɔni tɛ se ka bɔ kun fɛ n'a ma fara o. Ala k'an ɲɛ yɛrɛ yɔrɔ sɔrɔ min fɔra ye ala nana sa a bɛ muso nɔ dɔrɔn ko wa khalaka minha zawjaha ko ala ko musow ko an bamuso mɛ musow fana bɔra cɛw de la an bamuso mɛ ala bɛna dan fɔlɔ fɔ musow bɔra cɛw de la a ko wa khalaka ale ala le ka dan kɛ zawjaha an fa adama furu muso la n'olu ni zawju fɔra tuma o tuma an y'a lɔ kɛrɛ ti an fa adama ni an b'a hawa cɛ an y'a lɔ fana an b'a hawa fana ma kɛ muso ye min bi an fa adama tɔɔrɔ an y'a lɔ an b'a hawa ma kɛ muso ye min b'an fa adama fana jaabi o la ala ye zawju sigi hali ala bɛna n'a fɔ manamana uskun suratu bakara la a b'a fɔ uskun anta wa zawjuka k'a yira an na problème foyi t'o cɛ tuma o tuma ni problème ti foyer la hɛrɛ dan de bɛ yen ala fɛ n'a y'ala dari fana a bɛ kɛ
cɛ ni muso yɛrɛ problème foyi tɛ yen a fila bɛɛ ka di ɲɔgɔn ye ele bɛ dugawu min kɛra muso ye a bɛ manana muso bɛ dugawu min kɛra ele a bɛ manana o y'a sɔrɔ cɛ in yɛrɛ la a ka di ɲɔgɔn ye n'o zawudu nana i m'a ye zawudu ala yɛrɛ b'a kɛ a ko fiha fakihatu fiha fɛngɛ min kulli fakihati zawjani k'a yira na zawjani o le ye mun ye yiridenw yɛrɛ la yiriden min n'i y'a ta a fila bɛɛ diya ye kelen a fila bɛɛ bonya ko ye kelen n'i y'a ni a bɛɛ ye kelen ala b'a fɛ furucɛ fila furumuso ni furucɛ fana ka kɛ kelen diya o la ko fihima min kulli fakihati ma a ko a b'olu di mɔgɔ mun ma liman khafa makama rabbihi malo o ye amadu irabura mɛ n'a diyara la sini tan bɛ yen k'a da ya ayuha nasu mana na kunfin ka irabu kɛ mɔgɔ mun y'i baki sɔrɔ arabura olu ye kunfin ye an fɛ irabura voilà mɔgɔ mun y'i arabu baki sɔrɔ olu ye kunfin ye irabura parce que n'i ko sisan n'i mɔgɔ min baki sɔrɔ n'i ko a ka irabu kɛ n'a ko gbɛrɛ yan n'a ko fɛngɛ a'uzu billahi n'i y'a ko a'uzu a b'a fɔ fi'lu mudari marfu'u bi damma a t'o de fɔ ye wa n'o la an b'a fɔ kunfin sigi mais mɔgɔ mun bɛna a irabu yɛrɛ kan an b'a lɔnnibagaw don o b'a fɔ a'uzu fi'lu mudari'un marfu'u tout on a fait bidon madame marfou wa alamatu rafihi ad-damma zahira ala akhir litajarrudihi min nasibin wa jazimin irfa mudari'a idha yujarradu min nasibin wa jazimin ka tas'ab ma lo nolo najara la sini mana na kunfiu nga irabu fo ay ka soro ka nawlon bawo yere ka irabu fo ambassade bun madan alin abdurrahman bin hurmuz alin yahya bin ya'mur alin nusr bin hasim yuma sheikh hal ni mo tan mu jat ko arjanana abdurrahman bin auf be bati ata to nga nyango ya dablawa neli to do yiwa neli wa yo hali mo tan mu ga nga do arjanana abdurrahman to mufti to be allah ala kan to ki am be to ki allah wa no ala kan to ki ma amam na nyamsi amin ala kan to ki ya yo ya no ta ko mi am be to ki amin bi juma ni kuna dia juma bali am de ban yere shi ko ke duro kontra na yere juma ni kuna dia bali am ala ka ala yali ko so ta dugo mi ke so man ala ka amin na wuru ba obe amin mba muso yin ni ga bi ko ma mi yere mbuleke be ala ke be ki karabati aka qur'ana ko ni mi ke ga jam ro mo ma mi qur'ana le kam bi muso ma muso yin ni ga ko ma mi yere mbuleke ala ke be ki karabati aka qur'ana ko no mo ma mi qur'ana le kam wallahi ala le bi mo karaba mo yi am ñu am babi ko hala bi voyage ra na ka qur'ana mami ko ni fajar mana sirika baba ka qur'ana ta wi fajar be ani mami ayin sanke lolu fajari yere ya o babi utiliser na ma jamili do parce que qur'ana le jamili non le qur'ana puissance ka ça ko bana yi lolu fajar na fi fajar siri na fi fajar siri mami bi sigi ne kini moroti babi bi sigi numamuru abi jami sigi a yɛrɛ gɛrɛ dɔ in na a t'a lɔn ko cɛ t'a lɔn a t'a lɔn n'a fɔ a karamɔgɔ t'a lɔn a t'a lɔn babi yɛrɛ b'a yɛrɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ ala ko bisimila e ni cɛ de b'a ni sama ka ko ye lolo an tigi kuranna karanteli maa tu ka di fo ka tɛmɛ n'a ye fajari siri lolo an san sankara fajari lolo an bɛ surati yasi karan n'an banna dira an bɛ surati rahmani karan an yɛrɛ bɛ rahmani karan ko mɔgɔ sɔrɔ jami ka furu sɔrɔ joona surati waaki an b'o karan ko wari fana ka sɔrɔ n'a tun y'a fɔ mami ye mami surati waaki ka karan ko jami ka wari sɔrɔ mami b'a ko f'ale yɛrɛ fana nin b'o la n'o tɛ sisan surati muluku sisan an tun b'o karan an bɛɛ wurubagaw ye
yasin fana lulu fajari lulu fajari an tuba karati lulu fajari ala duba ma korona inna allah la yudiku ajra al muhsinin ala ba tinye ne ke ba ka barajiche ibuna kuko kenya kono wallahi buru ere dora way antura na tinka tora ambaji ala no vita ka poje mano era na tawsir bana yoro da fa nga mburu lidu wala era lo sisa papile bisi nini jamije tawsir yoro ala na fo ba no Yo le ba mani fa. Voilà, ma fa ni fietto al jamana no te pay ni so. Ala ka ngo ma. Na la ko abna ni kuku ke abna ko na sababu ni. Na la abna kuku ke abko na sababu. Wa ja'alna li kulli shay'in fatabi. Iti sababu fa na soro ni ma tu sababu fa na ko de. Ele baba ke loni baga pay ele no ronti karamora se na li ma fo ko ni ba fa ka loni yere soro ki di karamora si no ma na ko mutmalo de ke loni baga e karamora be si no er mena ko kalama be ko er mena ko kalama ko di tuma be bi na yi parce que loni do be ni ma noro le wuti du imaya ala kan sawaba ala ka dubo ala kan ji do ala kuma na sisa wa khalaqa minha zawjaha fu an fa dama fu muso dan ka gwara ma abna zawju fo bala fu ti an fa dama ni an ba waje o ka kanu ko du fe wele kama ala na da hali yiri de mana dumulu mana parce ni mo na ka difu ka tatme na ala yere ma de ma to da se ka no origin kanu bi an be shi hala se ka no origin na ka difu dia yi ni mo makamba ni o je diality e ma mo do ya afatomano na be bi duna mi do karna yere kura fasora mankene waka ya mena aba yere lo e balo amankene abalo amankene ne yere balo amankene a yere balo amankala musu balo amankene babi kini ni do mo ni mo tere be mo ka fore fa an yi bisika mo ko kwasi nga wuka tebe na yere wele li fa ngai locomotive wi voilà ni ko si sawo akana ambula na fa na ta singor fe kana bwa ni ko ni tere mi na nawo tipe di ko fa ngai ilari o be voilà mais ni tere mi na ni ko elari Adunawa. Maintenant, on a ce qu'on a dit que c'est la locomotive. Aduna Bamadi. On le dit. Et quand on a ce soir, il y a mon nom de pays. Parce que là, il y a et ma cara, il faut que tu aies un peu de qualité. Voilà. Alors, on a regardé les moments de ta vie pour dame. Il y avait des pour qui font parce qu'il y a des bouffons. Aw bara ke terengara dolo ko to na du na tereng pura sisa sa amadu ko ke cheni ni amadu ko ke amon bi ami belo ni di bandu na tere yorora e mai sisa bi fon ko ba buru ke ni aw bara ke terengara do ni peso ko ale ba nya fe a do ko ba kan ni ka sutra ka bo ma ale cheni aka baraka wata tarafa service quality na ka baraka ke baraka wati ke na ka tafsir wati aya jagbere ya ka fo mikeli patron sera dima ima fo india wala imania yireta nota ale ka nga fo sufeli ma dumina ya atara fo nga tafsir pasa igala la na lo fem yere sungaru wati atara fa ka patron ne ko ntina se kan bara kon kenga tafsir wati nti se le patron fo ngata ngata tafsira patron ko bismillah ko mi jagbele kana fo
ala fana ye patron dusukuntigi dɔ la i sera d'a ma a ko n'o tɛ i ka tafsiri kɛ cogo min i b'a fɛ. n'o to fɛngɛ tɔɔrɔ sisan mais arabe la fɛn caman bɛ yen yajuzu fi tazkir wa ta'nis voilà i n'a fɔ sabil voilà sabil arabukan na sabil musoya bɛ dagara cɛya bɛ dagara mais kuranna ka fɛngɛ kuranna tu sais ne yɛrɛ ma dɔn n bɛ kuranna wasi cogo min na a lɔnni fɛ lɔnni dan ye kuranna de ye ala ko a ma anzalahu bi ilmihi kuranna ta ka diya suratul hud a bɛna na yɔrɔ dɔ fɔ a la fana a ka ilmu kura kuranna ni kura ni ma fili sɔgɔma na n y'a di suratul hud ala bɛna na kuma suratul hud suratu hudra ya Allah suratu hudra ilmu badiu tibaka balanga tibaka balaga loni yere fuka tazi nana natasi nana kurama kwa ni fanga ala kalona nina ngani ngro moyo fuki ala kani sawababe ala bi jamamu fa ala kan faroga ay jamamu kan ala kan faroga abna arjana di jamamu mabansa ala kan faroga ala bna fa alamu innama unzila bi ilmi la bi ilmi Bouddha, si tu peux lire le verset là en français pour montrer aux gens, façon que il va parler. Verset 14, Surat 11. Verset 12. Allah ko Qur'an yɛrɛ jigira alhamdulillah. Yɔrɔ sini sɔgɔma inshallah ale yɛrɛ le kɔni ko caman b'an fɛ ka ɲɛnabɔ fanga sɔrɔ daminɛ yɛrɛ kɔnɔna an bɛna se ka fɛɛrɛ olu yɛrɛ parce que ale ɛri ka jan mɔgɔ sɔrɔ ala bɛna na ni ko daminɛ a ko ya ayiwa nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida a bɛna fɔ ittaqu rabbakum an b'an ye wattaqullaha allazi tasaa a ko ya ayiwa nasu ittaqu rabbakum allazi ayi allazi de ta a yɛrɛ yan mais a bɛna sɔgɔ kana fɔ wattaqullaha allazi tasaaluna bihi mais ayi Allah wele koyi munna يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي اسمه موصول من معرفة أمال أبنا ما أبنا فوق واتقوا الله الذي تساءلون به أما فوق واتقوا الذي تساءلون به أبي قصو أنت سيكون عليها بس عليكم هو Najera la ɲɔgɔn sɔrɔ sini 9h30 an bɛ match daminɛ yan inshallah an dun y'a lɔn mun bɛ kuranna kanu olu le kɔni bɛ gagner voilà ni bɛ kuranna kanu ni minnu fɔ olu le bɛ gagner donc ça veut dire que Dieu même il va parler pour qu'on connaisse les valeurs du Coran même il descend avec savoir donc quelque chose il faut voir c'est descendre avec savoir de Dieu. Un homme ne peut pas comprendre ça sauf si c'est Dieu même qui te donne. Il dit que Fatakullaha wa yu'allimukumullah. Dieu même nous a dit les gens qui aiment, il va, c'est lui-même, il est maître de certains parmi nous. Il y a des gens même, c'est lui-même qui lui donne les savoirs. Mais il dit, créez-moi, je vous donne les savoirs. Mais il va parler de savoir d'ici. Il dit, regarde l'amour, soit hirata min hayati dunya. Mais les gens qui maîtrisent ici, là, il n'a pas parlé de lui. Oui, leur savoir d'ici, là, c'est limité. Mais واتقوا الله ويعلمكم الله أنزله بعلمه
nama unzila bi ilmi Allah. Surat 11, Surat Hud, verset 13, où bien ils disent, il a forgé, c'est-à-dire le Coran, dit, apportez donc une sourate semblable à ceci, formée par vous, et appelez qui vous pouvez pour vous aider, hormis Allah, si vous êtes véridique. S'ils ne vous répondent pas, sachez alors que c'est par la science de Dieu qu'il est descendu et qu'il y a de divinité que lui. Êtes-vous soumis à lui? Dolo anzala o ilmi ala bale qur'an na yere kaloni tuma banay lolo ni ala yere mi laloni ya qur'an ya yoro chama bi tanya so wala kama anyel karamo bobo ika ala mo baba ni ibta ko se ala yere le bi futu hatu ku Bukhari no hatu jafle Bukhari no fo ala Bukhari la la juma sahe Muhammad bin Ismail Bukhari ko ko lewa ni ka kena ko ni Muhammad bin Ismail a hakili tiya tugu fle ni nana sigi yere ka afle ruli nana ka se ka Qur'an yere Bukhari de ba worutma wala kama mo bana loni bara sanyo idisa do fu ki borochi la harafa ne bi borochi Abdullah Saymali ma to fa ina Abdullah Saymali era lo Abdullah Saymali Hanafi be tinali Saymali Hanafi be maintenant na Abdullah mi fo ko Abdullah Saymali atuto ata kalange so darakutuni fe Abdullah Saymali atuto ata kalange darakutuni fe darakutuni na kuma do fo lolo adibina darakutuni do hadisa lo ba abalu ayaro kuma fo Abdullah Saymali dibina kono lo ko so ali pikara fu ka fe darakutuni fe ka fu lo ni ba dalu darakutuni na nasa jamana na kenyo ka sa do ka dali fe darakutuni to go karana hadisa muna ba ko karara nana na do fo karama do no ko te nana na do fo atora jamana lo ka wuri ka kasi aha kwa le bana darakutuni na musara darakutuni mutoro seramu beliabu mi kera bi asera jolima ale ako wolo ko timi bansan loni ba batiki koro ke bi borochi juni na ko hali lara bi borochi Abdullah Saymali ali kuma fo Abdullah Saymali na loni ba galo ma to ga loni ba mi soro jusu bansan ya kiafe ayere ko na ka borochi wa maru ya na ya fo karamo de do bi dara ko ko de ko ngara mo to ma foti ako muna ka borochi muna jusu imlanina ne bana dara ko tinina ay mujai dara ko tinina ka loni tara na ka bunya tara na ka daraja tara ay ni nele marurabi wala lolo ni se ka loni yere soro yoro mana i yere dide kana ko ka ni kelira service ro ko chama kera rabile beyu akoda adama de dumuni ke yoro ro ko chama kera rabile beyu ma ba la soro yoro mana ko bi yoro na ma di shaytani ko fitini na na ta tugu kana ta akala ko ko na kai ni mata akara jolira ele bono na ke fe chama be le tina lo e bi tina karamo ko yere fana soro mi ba fu jon bono na Abdullah Saymali ay ko am on to sire iye na kalam berata bo chero to kirai mo to fo chero to kirai ko ba di ura ta to la karabi chero to kirai ni o fa peut être ile yere do an ba lo ala ka nya yere amen ala ka nya yere ala ka nya yere ala ka ala jan ala ka ala jan on a qu'à faire effort pour aimer quel que soit on a qu'à regarder aujourd'hui on est parti à la tombe de mamie. On était sur la tombe de mamie, mais mamie n'est pas plus digo. Vraiment, je vous remercie beaucoup. On connaît mamie quand il était vivant. Quand tu fais beaucoup de choses à mamie, il va te remercier sur toi-même. Tous les jours, quand il t'appelle même. Quand moi, je suis venu célébrer le mariage de sa dernière fille, de Mouna, tous les jours, quand mamie m'appelle, il me remercie pour ça. Mais il faut voir, aujourd'hui, on est parti. On était combien même? On était nombreux. Pour qu'il n'a qu'à profiter même. Mamie même n'a pas pu. Vraiment, merci à vous. C'est la mort qui fait ça. Mamie ne peut pas venir à la salle. Mais nous, on peut aller voir la tombe de mamie. Dieu même avec aide du Dieu, Dieu l'a fait qu'on est parti parce que Dieu nous a aimés.
Parce que si Dieu t'aime pas, il y a des choses, il ne peut pas faciliter ça pour toi. C'est pas possible. Dès qu'il nous a aimés, il a fait qu'on est parti à la tombe de mamie. On a fait droit pour qu'on n'a qu'à réfléchir. C'est que quand moi on a commencé le Coran, je regarde la tombe, ce que je vois, je dis quel jour ça va s'arrêter. Parce que ça s'arrête avec la mort de nous-mêmes. Ça donne à réfléchir. À quel moment nous-mêmes on va partir? Mais façon qu'on était à la tombe de mamie, est-ce que nous on va gagner quelqu'un? Ça fait combien de temps? Depuis 2015. À la fin de 2015, on était à la tombe de mamie. 2016, à la tombe. 2017. Ça fait 3 Ramadan comme ça, mamie profite. Voilà 3 Ramadan, mamie profite. Grâce aux familles de mamie. Grâce à vous tous. Parce que quand nous sommes nombreux comme ça, il va payer mamie comme chacun il a lu le Coran pour mamie. Comme chacun il a lu le Coran pour mamie. Donc c'est elle qui pour ça ma maman il m'a appelé. Il dit que pourquoi Dieu même il fait tout le temps. Tu fais ça pour mamie. J'ai dit à maman, mamie il aime le Coran. Voici. C'est Dieu même qui m'a obligé. C'est Dieu même qui m'a obligé. C'est Dieu qui nous a obligés de faire. Sinon, il y a des choses, tu peux gagner des gens même ils ne veulent pas faire. Oh ben, ils vont dire qu'ils vont venir faire. Et même ils ne connaissent pas comment on doit faire. Hali moison d'accord qui a l'eau, bolo. Nada l'eau, tu vois l'eau, avec bon colo le loyo. Alaba bibi, kalankolo beyi. Wale kama kurana kuro ti bewelo. Enfin, il y a un voiture à Corona Kalala ou tout le monde. Si ça les fait baigner à Minilou. Elle est mis où la quoi que la Corona Kala, Ali Yerem na Corona, Corona Kanga Kalatou na Yera Tanyalo. Tu vois, Miganga, Obesora Kana Corona de Kalato Nyalo. L'homme n'a ni Mata du Gonike, Nyale for Papa, Karamoje, ni Mata du Gonike, et Papa ou Lini Musokana Shigongili. Namukama nala mi karaba olong ibi ko beke ni musuti sibongiri fembena chugulu fembena seralu alakrami alakra sallallahu alaihi wasallam suusu na alakra na alakra yerebe kabulu dara no na sudungala alakra ba ko mo mashi no muso yibi awle na suta ba we prophet yere Sariya hali mɔgɔ ko I ka sera su kan dugawu jaabi teliya fɛ olu ko bɛɛ kɛ ni mɔgɔ y'a fɔ fɛn saɲɔ kelen kana to ko ka don I ni furumuso cɛ bɛ sɔrɔ ka taa seli su kan a bɛɛ bɛ baraji nagasi voilà an fana an baara de ten lahara ka gbɛlɛ dɛ an baara de ten ti foyi ɲɛ a ti foyi resi hali ni mukitiri ka moto di menen se cenu manata nyalo na ya dila nyakele ni temana ka buya ibe tay tuwa karamo do fana be halu yi qur'an ka rasul ya dise Allah menen chen kolomba be tumna karange ba kolombe di lolomba fana fu wallahi on vous remercie beaucoup quand je dis que vraiment on a qu'à aller tout le monde vient vraiment pour Dieu Dieu n'a qu'à vous récompenser. Dieu me récompense moi-même. Si moi je dis Dieu n'a qu'à vous récompenser, chacun doit me dire vraiment que Dieu te récompense aussi. Tu vous as fait quoi? Voilà. Amen. Allah oui. Minimal loyi yere bi fenu bele taso. Hali ka fo mo yo ka fa la kisara ni ma bonore le ka bi nya to na. Aya bodu. Amin. Ala amna yede o ka fo ko ni. Ala anu mo karaba ala me ko nga fo. Ala ka beji. Ala ka besa. Ala kira sallallahu alaihi wasallam. Ko do be bi mo baba nya fe na ma dugo ke chayaye ma chama be ma do ale bi ahera mi dira ahera ni dia fe ala fe ma do ala ba mana oui
n'a ka hɛrɛ cɛya bonyana a ma ale bɛ hɛrɛ min kɛra ala fɛ baraji bonyana ka se yɔrɔ dɔ la ala ko k'i ka di yɛrɛ ye ala b'a minɛ o de kama ni mɔgɔba b'a ɲɛfɛ a ye to ka dugawu kɛ cɛya ala b'a dɔn sobɛrɛ sobɛrɛ an mako baara aw yɛrɛ kama tuma dɔ a bɛ si d'a ma mɛ n'a y'a kɛ fu to kɛ sera tudumu ma ala ka cɛkɔrɔba sigi ala ka dugawu ma ala k'an bɛɛ sigi ala k'an bɛɛ sigi ka sumaro caman d'a ma nin juma ni ala k'an don a lɔgɔrɔma la degun fitinin ni belebele mun b'an kan an ye kuranna mun kalan bɛ ala k'a ko kosɔn ka degun nin kɔrɔta denmisɛn mun bɛ examen na ala k'u gɛɲɛ cɛkɔrɔbaw yɛrɛ bɛ examen na sabu an yɛrɛ wari yara examen dɔ don ala k'an fana gɛɲɛ an mun b'ala dara ko ala ka wari mugu di ala k'an gɛɲɛra bana mun b'an sogo kɔrɔ ala k'a bɔ bana mun b'an sogo kɔrɔ ala k'a bɔ an mun banna ala k'a kɔrɔta ala k'a kisi bana jugu fana ma ala tun ko jugu dɔw sɛbɛn ko ala kan k'a kaana kuranna ni kɔsɔn ala ka n'a kaana n'ala tun ko jugu dɔw sɛbɛn ko a bɛ n'a kaana kuranna in kɔsɔn ala ka n'a kaana n'ala tun hamiba dɔ sɛbɛn ko a bɛ n'a lankan kuranna in kɔsɔn ala ka n'a lankan hami mun yɛrɛ ban kan ala k'a kɔrɔta mun ban kan ala k'a kɔrɔta ala k'an gɛrɛsɛgɛw dayɛlɛ ala k'an gɛrɛsɛgɛw dayɛlɛ ala k'an gɛrɛsɛgɛw dayɛlɛ miliyari euro ala k'a sɔrɔ an kan fɔ sala iwo amina miliyari euro abu ami mulira ako miliyari euro hala ma apna niko ma foma abina ma miliyari euro kom awa abi bankara ami bala kana binda kele no koniga kana binda ko ala ka sune yere ga ngadama amin amina amin ala ki sare ngeen ni ma ala ele ko karana yere balo ele ala yere balo 120 milliards d'euros asuru kam ngana nay anga sulama ya yere sulute da yere amu yere nyamo bobo an yere kan ko sote de tafsir am bi bara beke fami mom li yere kan ala k'an si jɛya ala k'an si jɛya an ka hamiw kɔrɔta min ka di nin bɛɛ ye ala ka ala siranya d'a ma min ka fisa nin bɛɛ ye ala ka ala siranya d'a ma ala siranya le ka fisa miliyari nin ye min ka fisa nin bɛɛ ye ala ka ala siranya d'a ma ala ka ala siranya d'a ma ala ka ala siranya d'a ma ala siranya min ala ko ala siranya mɔgɔ bɛ don alijana na ala siranya min b'an don alijana na ala k'a d'a ma ala ka ala siranya d'a ma ala nana ko ala siranya mɔgɔ ayi wuli kana alijana na ala ka hinɛ n'an ka kow jama cɛ ala ka hinɛ n'an ka kow jama cɛ ala ka hinɛ n'an ka kow jama cɛ ala ka n'an maro ala ka n'an labila ala ka n'an jɛko mɔgɔ b'an kan ala a b'an kan ni kojugu min ala k'a sɔkɔ a yɛrɛ mɔgɔ fana b'an ka hɛrɛ fana fɛ ala ka hɛrɛ dan n'a fɛ ala k'an jigi ma ala k'an lalɔnniya ala k'an lalɔnniya tuma ni barika ala k'a d'an ma ala k'a to an yɛrɛ bɛɛ k'a y'an yɛrɛ ka ko an ye hɛrɛ ba sɔrɔ tuma in na ala k'an ka dugu kɔrɔta ala k'an ka dugu kɔrɔta ala k'an ka hamiw kɔrɔta ala k'an ka hamiw kɔrɔta ala k'an ka gɛlɛyaw kɔrɔta ala k'an ka gɛlɛyaw kɔrɔta laɲini baba mun sɛbɛnw labɛn mɛ k'o bɛna d'a ma ala k'a bɛɛ latigɛ mun b'an fɛ yan mun bɛ fara gbɛdugu la ala k'a bɛɛ latigɛ ala k'a bɛɛ latigɛ laɲini baba ni arabu cɛ ala k'a bɛɛ latigɛ kuranna in bonya kɔsɔn ala ka sɛbɛn nin bɛɛ si an yɛrɛ b'a fɛ cogo min na ala k'o le k'an ye ala k'a latigɛ ala k'o k'an ye ala k'a latigɛ ala k'o k'an ye k'an wasa ala ka kɔrɔta d'an ma ni kuranna ye fo mɔgɔw yɛrɛ ka ɲɛbɔ an n'an ka kuranna fɛ ala k'a kɛ kuranna de kama an ka société baw yɛrɛ an yɛrɛ an bɛ jaga di yɔrɔ bɛɛ ala k'o k'an ye mun lɔnni bɛ mun yɛrɛ la tubabulɔnni na lɔnni ne a bira an ka société na an ka profiter an yɛrɛ bɛ baara kɛ an yɛrɛ kan an ka kuranna tɔ développer ala k'o k'an ye ala ka hinɛ ma min na ala ka yafa k'a ye papi a dɔgɔmuso a dɔgɔcɛw mun bɛ yan mun ti yan k'an ta ka law ala k'an bɛɛ sigi ala k'an bɛɛ kɛnɛya yɛrɛ wolodon ala ka baraka don bɛɛ la baraka don bɛɛ woloden na baraka don an bɛɛ fana na an ka dugu bɛɛ nɔgɔya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin allahumma zabana al-hasana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin
اللهم اذهب عنا الحزن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اذهب عنا الحزن ولا نبدلنا من بعد خوفنا امنا اللهم بدل خوفنا امنا سير حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم بدل خوفنا امنا سير حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم بدل خوفنا امنا سير حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم.